안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытые вещания Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하면 됩니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이번 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책에서 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 진행하고 있습니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 이번 10번째 시간으로 제2일 경륜의 원시 역사의 구원이라는 말씀으로 증거합니다. В 10-м свидетельстве будем свидетельствовать на тему спасения изначальной истории в первом устроении. 하나님은 창세전 모든 사람에게 영생을 주시기로 약속했습니다. 디도서 1장 2절. Бог обещал дать вечную жизнь каждому прежде сотворения мира. Титу, 1 глава, 2 стих. 이 은혜는 그리스도가 나타나는 역사적인 출현으로 말미암아 실제로 이루어집니다. 디모데후서 1장 10절. Эта благодать фактически реализуется через историческое явление Христа. 2 Тимофея, 1, 10 стих. 구약 성경은 영생을 주로 오신 하나님의 아들을 증거합니다. Ветхий Завет свидетельствует о Сыне Божьем, который придет, чтобы дать вечную жизнь. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이라. Вы изучаете Писание, думая, что в них найдете вечную жизнь, а именно они свидетельствуют об Иисусе. 창세기 4장에서 말라기까지는 선지자를 통해 하나님의 아들이 미리 증거됩니다. От 4 главы Бытия до конца Ветхого Завета об Иисусе, Сыне Божие, заранее свидетельствовали через пророков. 하나님의 구원 전략은 경륜이라고 부르는데 시대별로 제1 경륜시대, 제2 경륜시대, 제3 경륜시대로 나누고 있습니다. Божья стратегия спасения называется устроением и делится на первое устроение, на второе устроение и на третье устроение по эпохам. 제1 경륜시대는 원시 역사로 창세기 4장에서부터 11장에서 다루는 구원의 역사입니다. Первое устроение – это первобытная история, история спасения, описанная в главах Бытия с 4 по 11. 이는 최초 선지자 아벨에서부터 바벨론 심판에 임하는 시기까지 등장하는 의인들의 역사입니다. Это история праведников от первого пророка Авеля до времени суда над Вавилонской башней. 제1 경륜시대와 제2 경륜시대에서 복음은 오실 그리스도를 의미합니다. 이 복음을 알고 전하는 자를 선지자라고 부릅니다. В первом и во втором устроении Евангелия относится к пришествию Христа. Тех, кто знает и распространяет это Евангелие, называют пророками. 선지자들은 자기 안에 있는 그리스도의 영으로 말미암아 하나님의 아들이 오실 것과 고난을 받으실 것과 영광을 받으실 것을 미리 알고 증거하였습니다. Через Дух Христовый внутри себя пророки предвидели и свидетельствовали, что Сын Божий придет, пострадает и прославится. 제1 경륜시대에 처음으로 등장하는 의인은 바벨입니다. 아벨은 최초의 선지자입니다. Первым праведником, появившимся в первом устроении, был Авель. Авель – первый пророк. 어느 날 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸습니다. 가인은 땅의 소산을 제물로 삼아 제사를 드렸습니다. Однажды Каин и Авель принесли жертву Богу. Он принес жертву, используя плоды земли. 그런데 하나님께서는 아벨의 제사만 받으셨습니다. 이 일로 인하여 가인이 몹시 분하여 안색이 변했습니다. Однако Бог принял только жертву Авеля. Это очень рассердило Каина, и лицо его изменилось. 그가 전혀 예상하지 못했던 결과였기 때문입니다. 가인도 정성을 다해 제사를 드렸음이 분명합니다. Потому что это был результат, которого он никогда не ожидал. Ясно, что Каин тоже принес жертву с большой искренностью. 그러지 않았더라면 거절당했다고 해서 안색이 변할 리가 없습니다. 정성을 다했기 때문에 거절당한 것으로 받아들이지 못하는 것입니다. В противном случае ваш цвет лица не может
не мог бы измениться только потому, что вас отвергли. Он не может принять отказ, потому что приложил к этому все свои усилия. 히브리서 기자는 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸다고 말하고 있습니다. 히브리서 11장 4절. Автор послания к евреям говорит: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Евреям 11:4. 아벨은 하나님께 복음을 믿고 드린 제사라서 받았습니다. Авель был принят, потому что он верил в Евангелие и принес его в жертву. 카인의 제사는 복음을 무시한 채 오실 그리스도와 상관없이 드렸기 때문에 받지 않았습니다. Каин не получил его, потому что он не знал Евангелия и предложил его, не обращая внимания на пришествие Христа. 가인은 제사가 거절당하자 시기와 분노를 내뿜습니다. 선한 일을 해놓고 인정받지 못하자 자기 의에 사로잡혀서 분노합니다. Каин ревнует и злится, когда его жертву отвергают, когда они совершают добрые дела, но их не признают, они зацикливаются по своей праведности и злятся. 가인과 같이 하지 말라. 그는 악한 자에 속하며 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐? 자기 행위는 악하고 아우의 행위는 의로움이라. 요한일서 3장 12절. Не уподобляйтесь Каину, который принадлежал лукавому и убил брата своего. За что он убил его? Дела его были злы, а дела брата его праведны. 1 Иоанна 3, 12 стих. 하나님께서 아벨을 죽인 가인에게 묻습니다. Бог спрашивает Каина, кто убил Авеля? 내 아우 아벨이 어디 있느냐? 인간을 향한 하나님의 물음이 내가 어디 있느냐가 아니라 내 아우가 어디 있느냐라고 바꿨습니다. Где твой брат Авель? Вопрос Бога к людям изменился. Где ты? На где твой брат? 하나님 앞에서 형제 사랑은 인간을 하나님 앞에서 책임지는 존재로 정의합니다. Братская любовь перед Богом определяет людей как существ, ответственных перед Богом. 하나님 인간은 다른 인간을 지키는 자로 존재합니다. Перед Богом люди существуют как защитники других людей. 가인은 이 곤란한 질문을 뻔뻔한 말로 대피해버립니다. 내가 내 아우를 지키는 자이니까. Каин обходит этот смущающий вопрос совершенно уклончивыми словами. «Разве я сторож брату своему?» 가인의 파렴치한 행동은 사람과 공존하는 사람의 존재를 부정하는 것입니다. Недобросовестное поведение Каина отрицает существование людей, сосуществующих с другими. 가인과 같이 인간은 다른 인간을 너 아닌 그것으로 대하지 않으면 살 수 없는 존재가 가인 같은 존재입니다. Как и Каин, люди – это существа, которые относятся к другим людям как к этому, а не как к вы. 존중하고 사랑해야 할 대상을 자기 유익을 얻기 위하여 소유하고 이용하는 존재물로 그것으로 삼습니다. К объекту уважения и любви относятся как к существу, которым владеют и используют ради собственной выгоды. 구원받은 자들은 곧 예수님의 발씻김을 받은 자들로 서로 발씻김을 통하여 형제가 회복됩니다. 요한복음 13장 14절. Спасенные, то есть те, кто принял омовение ног Иисуса, восстанавливают братскую любовь, омывая ноги друг другу. Иоанна, 13 глава, 14 стих. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 요한복음 13장 34절 35절. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому узнают все, что вы мои ученики, если любите друг друга. Иоанна, 13 глава, 34 и 35 стих. 아벨은 하나님이 기뻐하는 제사를 드렸으나 악한 자에게 속한 가인에 의해 죽임을 당합니다. 그는 장차 오실 예수 그리스도의 모형입니다. Авель принес жертву, угодную Богу, но был убит Каином, принадлежавшим лукавому. Он является прообразом грядущего Иисуса Христа. 예수는 죄가 없으신 의인이었으나 악한 자에게 속한 자들에게 의해 죽임을 당하셨습니다. 하지만 그의 죽음은 결코
헛되지 않는 죽음입니다. Иисус был праведником без греха, но Он был убит теми, кто принадлежал злу. Но Его смерть никогда не была напрасной. 예수님의 죽음은 만민의 죄를 사하시고 구원하시는 죽음이었습니다. Смерть Иисуса была смертью, которая простила грехи всех людей и спасла их. 아벨은 하나님이 기뻐하시는 제사를 한 번 드리고 그 이에 인생을 마쳤습니다. 하지만 그는 장차 오실 예수를 예표로 나타내고 죽었습니다. Авель закончил свою жизнь, принеся одну жертву, угодную Богу. Однако он умер как предзнаменование пришествия Иисуса. 아벨은 죽었으나 죽은 것이 아닙니다. 지금도 영혼 안에서 그리스도와 더불어 그 믿음을 증거하고 있습니다. Авель мертв, но он не мертв. Даже сейчас мы свидетельствуем об этой вере со Христом в вечность. 하나님께서는 살인자 가인을 심판하십니다. 그로하여금 유리방황한 자로 살아가게 하십니다. 가인은 안식 없는 방랑자가 되었습니다. Бог судит убийцу Каина. Бог позволяет ему жить странником. Каин стал беспокойным странником. 이는 가인뿐만 아니라 하나님을 떠난 모든 사람이 겪는 피할 수 없는 운명입니다. Такова неизбежная судьба, постигшая не только Каина, но и всех, кто оставил Бога. 그럼에도 하나님께서는 가인에게 표를 주어 그가 죽임당하는 것을 면하게 해주십니다. 창세기 4장 15절 심판하시지만 구원의 길은 열어놓고 계십니다. Тем не менее, Бог дает Каину знак и спасает его от гибели. Бытие 4:15. Хотя он и судит, Бог открывает путь к спасению. 가인의 자손들은 하나님 없이도 역사를 발전시키고 문명을 창출해 갑니다. 그러나 그와 더불어 인간들의 악행은 더욱 늘어갑니다. Потомки Каина развивают историю и создают цивилизацию без Бога. Однако наряду с этими злодеяния человеческие продолжают увеличиваться. 하나님을 떠난 인간의 역사가 진행될 때 하나님께서는 다른 씨로 준비하십니다. По мере того, как человеческая история уходит от Бога, Бог готовит другое семя. 아담이 자기 아내와 동침함에 그가 아들을 낳아서 그 이름을 셋이라고 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신 다른 씨를 주셨다 함이며 Адам снова лег с женой своей, и она родила сына, и нарекли ему имя Сив, потому что Бог дал другое семя вместо Авеля, которого убил. 셋은 아들을 낳아 이름을 에노스라고 짓습니다. 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 부릅니다. Сив рожает сына и называет его Энос. Тогда люди начнут призывать имя Иеговы. 에노스라는 이름의 뜻은 약하다, 병들다, 쇠약하다입니다. 사람의 실체가 사실은 약하고 병들고 쇠약한 존재라는 것입니다. Значение имени Енос – слабый, больной и слабый. Истина в том, что люди слабые, больные и ослабленные существа. 그 사실을 깊이 깨달은 사람은 오직 하나님의 이름을 부릅니다. 여기서도 부르다나 힘을 말로는 가라는 예배하라는 말로 사용이 됩니다. Человек, глубоко осознающий этот факт, призывает только имя Бога. Здесь еврейское слово «призывать», «кара» используется как слово «поклоняться». 연약하고 병든 인간의 존재 에노스가 그러했듯이 하나님의 이름을 부르고 그를 의지함으로 살아갑니다. Слабый и больной человек, такой как Енос, жил, призывая имя Бога и полагаясь на него. 제1경륜 시대의 두 번째 의인은 에녹입니다. Второй праведник первого устроения – это Енох. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하셨느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았느니라. 히브리서 11장 5절. Верою Енох был перенесен, так что он не видел смерти, и его уже не нашли, потому что Бог перевел его, прежде чем он был перенесен. Ему было дано свидетельство, что он угоден Богу. Евреям 11, 5 стих. 에녹이 하나님을 기쁘시게 한 자라는 칭함을 받은 이유는 그가 하나님과 동행했기 때문입니다. Причина, по которой Енох был назван тем, кто угождал Богу, заключалась в том, что он ходил с Богом. 에녹이 하나님과 동행하기 시작한 때에는 무두셀라를 낳은 이유입니다. Енох начал ходить с Богом после рождения Мафусаила. 무두셀라는 969세를 살았습니다. 그가 죽는
그해 홍수의 심판이 임했습니다. Мафусаил прожил 969 лет. Решение о наводнении произошло в год его смерти. 에녹은 무드셀라를 낳은 후 하나님의 심판이 임할 것을 미리 알았습니다. Енох знал, что Божий суд придет после того, как он родит Мафусаила. 그래서 아들의 이름을 그가 죽으면 심판이 임한다라는 의미를 담아 무드셀라라고 지었습니다. Поэтому он назвал своего сына Мафусаилом, что означает, когда он умрет, придет суд. 에녹은 하나님의 심판을 믿으며 두렵고 떨림으로 하나님과 동행하였습니다. 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았습니다. Енох верил в Божий суд и ходил с Богом в страхе и в трепете, и он получил доказательство того, что он человек, угодный Богу. 제1경륜시대의 세 번째 의인은 노아입니다. Третий праведник первого устроения – это Ной. 노아는 사람들의 제약이 세상에 가득할 때 하나님의 은혜를 입은 자입니다. 그는 의인이요 당대의 안전한 자요 하나님과 동행한 자였습니다. Ной был человеком, получившим Божью благодать, когда мир был полон грехов людей. Он был праведником, совершенным человеком для своего времени и человеком, который ходил с Богом. 노아는 순종하여 방주를 짓고 홍수의 심판에서 구원을 받습니다. 그는 의를 전파하는 선지자였습니다. 베드로후서 2장 5절. Ной повинуется, строит ковчег и спасается от наказания потопа. Он был пророком, проповедовавшим праведность. 2 Петра, 2 глава, 5 стих. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로써 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 히브리서 11장 7절. Верою Ной, получив предупреждение о еще невидимом, из благоговения приготовил ковчег для спасения дома своего, которым он осудил мир и стал наследником праведности, приходящей через веру. Евреям 11 глава 7 стих. 하나님께서 홍수로 심판을 내리신 후에 언약을 세우십니다. 홍수로 세상을 심판하였으나 다시 구원을 약속하였습니다. После того, как Бог принес суд с помощью потопа, Он устанавливает завет. Он осудил мир потопом, но снова пообещал спасение. 이렇듯 하나님의 의는 영원합니다. 하나님께서 다시 언약을 세우시고 구원의 길을 열어주십니다. Таким образом, Божья праведность вечна. Бог снова устанавливает завет и открывает путь к спасению. 창세기 11장에 바벨의 이 얘기가 나옵니다. 온 땅의 언어가 하나이고 말이 하나일 때 사람들이 성읍과 탑을 건설하여 세웠습니다. История Вавилона появляется в 11 главе книги Бытия, когда на всей земле был один язык, и один язык люди строили города и башни. 성읍과 탑을 건설하여 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자. Построим город и башню, вершина которой будет достигать неба, чтобы мы могли сделать себе имя и не быть рассеянным по лицу земли. 바벨탑을 지은 목적은 이름을 내고 흩어짐을 면하자는 것이었습니다. Целью строительства Вавилонской башни было сделать себе имя и избежать рассеяния. 바벨의 의미는 하나님의 문입니다. Вавилон означает врата Бога. 사람들이 스스로 안전을 도모하고 자기 이름을 내려고 하다가 심판을 받은 자리가 바벨이며 곧 그곳이 바로 하나님의 문입니다. Вавилон – это место, где судят людей, пытающихся обеспечить свою безопасность и сделать себе имя. И это место – врата Бога. 바벨은 모든 것이 무너진 그 자리가 바로 하나님의 구원의 문인 것입니다. Вавилон – это место, где все рухнуло и дверь к Божьему спасению. 하나님은 새로운 구원의 문으로 아브라함을 선택합니다. 제2경륜시대의 구원, 곧 이스라엘 통한 구원의 역사로 이어나갑니다. Бог выбирает Авраама как дверь к новому спасению. Мы переходим к спасению второго устроения, то есть истории спасения через Израиль. 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받고 진리에 이르기를 원하십니다. 디모데전서 2장 4절. 우리가 비록 죄악 가운데 있어도 한없는 자비와 긍휼을 베푸십니다. Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к истине. 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих. Хоть мы и находимся посреди греха,
Христа, Он дарует нам бесконечную милость и милость. 심판을 통해 우리를 구원하십니다. 심판을 하시나 아주 진멸하지는 않으십니다. 심판 안에 구원이 들어가 있습니다. Он спасает нас через суд, Он судит, но Он не уничтожает нас полностью. Спасение содержится в суде. 예수 그리스도의 십자가에서 심판과 구원의 은혜가 동시에 나타났습니다. Благодать суда и спасения явилась одновременно на кресте Иисуса Христа. 하나님께서는 십자가를 통해 우리의 모든 죄를 드러내시고 낱낱이 심판하십니다. Через крест Бог обнажает все наши грехи и судит их один за другим. 그리고 그 심판을 받아들이는 자를 구원해 주십니다. 이는 창세전에 약속하신 새 생명, 영원한 생명을 우리에게 주시기를 위함입니다. И Он спасает тех, кто принимает этот суд. Это должно дать нам новую жизнь, вечную жизнь, которая была обещана еще до сотворения мира. 다음번 방송은 제2경륜시대 아브라함에게 복음을 전하시다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующий раз я расскажу вам под заголовком «Второе устроение проповеди Евангелия Аврааму». 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.